ассалому алейкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба видеои имрӯза. Субҳи ҳамаи шумо бахайр бошад. ҳозир мо қарор дорем дар дукони 319 тарафи Корвон Сити, нолевой дарвоза, якм ряд. Марҳамат. Анаи вайёра нишон метим то на материалои нава, ламиражои новинкара. Нархоша мефаҳмонам. Ино чандиян? Ино оптои 680 сомони. Фасона. Шунқшу задагай, материалшам якм сорта. Новинка. Оз як бор кабуча, як бор дигам нишон тим қа хушру. 180 сомон. Нархи донааш. Оптум касе мегира бо арзон мешава. Дона 180. Оптум гирам бо ягон сумак арзон тар меша. Иҷа худаш оптовияю қа фарқи намекунад. Розни сар дона ва оптум пашти ягай. И чанда? Ишам ҳамин нарха. 180 сомон. 180 сомон. Инаш чанда? Ишам 180. Ин духе бори нава. Нав корейский ламираж мегам беҳад мех гияда материалш наза. И корейский ламираж дӯстони азиз бинед. Сангош аҷоиб. Дус сегл задагиай. Ишам ҳамин нарх. шумо бо бисёртар гиред арзонтарак мешава. На марҳамат. Ана ин новинко. Ино чанд буд? Ё 220. На 220 сомон. Ира видеода ман нишон дода будам. Бобинед. Баданаи бори хушру. Анаи 200 сомон. Корейский ламираж айнам. Гылыш евростиль. Аҷоиб. Афсус ки ами сангош блескош намеояда видео хушру. Чӣ хеле ки мисол мо дидестем видеода наомадестай. Хеле наздик аҷоиб фасонай. Бохтон биёед бинед касоне ки мисол дар ваед дар Тоҷикистон анаи новинка бо ламиражи шифонкомбахт 300 сомон. Аҳа, и резинка не, у резинка неста, чени ваё. Глина. Айё як гил дореда шифонкомбахт. Ина бинед. Ана ира бинед бори аҷоиб хушру. И новинка. Вишивка дорае? И вишивка доштай дӯстони азиз. И чанд пул? 200 сомон як либосаш. И ами як ранг дора? Ози бо дигаршам нишон метим. И ранги дигараш, и фиолетовияй, и хе ворскать меган чиам хали истодагай. Рангиш наомадай, ози ма хушутар када нишон метим, ана и фиолетовияй. Сангой дизайнерски дора, худаш вишивкаян. Нигоҳ кунед санги майда кати. Як либосаш 200 сомони. Ана и шифонкомбахта дигар рангаш. На, ранги дигараш. Ишам 200 сомона? 300 сомоне? У зардам 300 буд? Иам 300 сомон буда. Дӯстони азиз, хато кардиян. 300 сомон. Анаи вишивка доро. Ҳозире ки нишон додам, и бо дига гилшай. Ишам амхе. Заминаш сиёҳай. Ёк тёмна серияй. Вишивка дора. Иам 200 сомон як либосаш. На, бине. Ана ин намудаш дӯстони азиз арзон шай. Вай 300 сомон набуд шифонкомбахта. Инаш боша чандаи? 180. Инаш 180 сомон. Аҷоиб неке мишам хушру. Сангош, ина гылыш хчам амхе евростиляйда видиш. На иноям новинкаян. Ламиражои новинка. 180 ина гылош. Сангои ҳами дукон хушрувай дӯстони азиз, шумо да ман тавсия метиҳам, барое ки бисёр вақт заказ мекунанд, ман мехарам барои клиентҳо. Вақте ки муқоиса мекунӣ аз баъзе ҷо, ҳама ҷо не, баъзе ҷоша муқоиса мекунӣ, дар ҳақиқат ҳам фарқкунандаи сангои ҳами точкада, ҳами нуқтаи савдо. Инош чанд пул? Ваёшам 180 буда, на? Яна тигр, касоне ки мисол гулои тигра нағз мебинед, бинед дар ҷа дар ду нусха омадагай, ду рангда. Иам 180. И ламираж бамбукая бо? И ғавстаракай бо. Ана и ранги зардаш. Зарчам аҷоиб омадай. хотиррасон менамоям ки ҳангоме ки чандта мехаред бо арзон мешава. Ин нархое ки ҳозир пешниҳод карда шуда истодааст.
این نسخه ترکی 170 سومونی دوستان عزیز در 4 رنگ 4 رنگ دارد. سنگای دیزاینرسکی سنگ مایده نبینید سنگشون مایده کالونش هست 150 سومونه. نه سنگی کالونش 150 سومون بوده. اگر هم خیلی دیزاینرسکی را سنگی کالونشش مو درخواست کنید وایش 150 سومون بوده. نه مرحمت زردش بعد نه اینجا یک تا دیگه دیدم خوش رو هازی ویم نشون میتیم. انا ای چند پلای؟ 180. انا ایم در نظرم خوش رو تفت 180 سومون. انا این نموندش. انا ای رنگی دیگرش 180 سومون را در یک ماتریال 3 رنگ سنگ زدگی. نه عجیب فسون اومده. خیلی که گفتم افسوس اما خیلی که از نزدیک میبینی در ویدیو خیلی خوش رو اومدگی نیست. اینه بود تیگر و شسته. اینوش هم 180 سومونی بوده. سنگی مایدش سنگی کلونش 150 کلونه که اینو نمیزنم برای که خشرو نمیگیره کلون. حوزی وابشه کلون هیچ کن اگرفته است فقط سنگی مایده خریده است. بینید حوزی فقط همه سنگی مایده گرفته است. بدیان برای هوای سنگی کلون دیزاینرسکی ده موقع نمیزنن کم ترک. اگر سنگی کلون خواهید پیشکی نویسید ما رقموی واتساپ ما میمونم شما نویسید درخواست کنید میتونیم که وای کنیم سنگی کلونشا заказ کنیم پیشکیش. انا گلی ناو ای چند پلای؟ 150 یم لامیراژه. لامیراژ 150 سومون. یم دو سنگ زدگی یا؟ سنگوش همو خیلی سنگه. یگون گرم سنگش فرق نمیکنه. سنگش هم اورجیناله دو خیلی سنگ زدگی فقط لامیراژ صفاتش خوب نیست چنی باید. چنی 180 سوم خوب نیست؟ 180 سوم را دپوسی. مرام را کاش تیمجه 180 سوم را بینم уже میفهمنده کنیم سراغ 180 سوم 180 سومونش سبکتره یا چه؟ میخ که این گروه میاش خیلی شوخه میتواده تنودم. اینا مثلا بینم که خیلی ارزانشون هست. ارزان داریم. 150 سومش دوستانی عزیز بینید خیلی شخ میسته. ای پرتوفته میسته خچه مولوی مای هنگامی که میدوزد رنگی و یا королевский бархто خچه پرتوفته میسته. دیده؟ ای که ارزانه لامیراژوی ارزان نسخه‌شون کمک شخ‌تره کن. خیلی چیزا را بسیار پرگلگار نمیکنم شما در برای خاطری که صفاتش خوب نیست در ویدیو نمیفورم که شما میرسید اومد کنید. ما رحمت که подписчикای ما بهترین چیزا را پیشنهاد میکنه. اینم ارزان شد. 150 سومون. 150 سومون. انا بینید گلش نکخش رو. ماتریال خیلی وایخ شو نیست. انا بینید. فهمیده ده دوستانی عزیز انا وای کبوت خوش رو دیزاینر سنگ کلون کتی 120 سومون 120 سومون انا مین اینم یک فاکلین لامیراژش نازه نبینید انا ای دیزاینرسکی سنگ کلون 120 سومون بوده تماما با ارزان. دوستانی عزیز انا این نسخه را بینید چه خوش رو اومده عجیب فسون. ای دریا داشته باشد سبز بود که ایتالیانسکی شوک. انا نسخه ای چند پلای؟ 180 نکیم خوش رو. از رنگ دیگر شم ده نشان میتیم کبوتش نکیم عجیب اومده. انا سیاهش دوستانی عزیز همین نسخه را سیاهش. ای چند پل؟ 160 سومون. ای از سببی که سنگوش کلون نه دوستانی عزیز 160 سومون. میتوانید درخواست کنید ما روان میکنیم یا اینکه خودتون نمی دکان 319 بیایید با از نزدیک بینید که خیلی چند سمای نرخو هنگامی که با خریداری میکنید معامله دارن ارزان میکنن.